فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ محمد سلیم صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا کے تازہ ترین رہنمانہ خطوط کے مطابق عازمین حج کو اپنے سفر حج کے موقع پر 1500 ریال رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت سعودی عربیہ کے ہدایت پر مرکزی حج کمیٹی کے ذریعے ملک کی تمام حج کمیٹیوں کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ محمد سلیم نے بتایا کہ عازمین حج کی آن لائن درخواستوں کے ادخال کا عمل 10 فروری سے شروع ہو چکا ہے، جس کی آخری تاریخ 10 مارچ مقرر کی گئی ہے۔ آخری تاریخ کے بعد حج کمیٹی آف انڈیا سے قرعہ اندازی کی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ محمد سلیم نے بتایا کہ قرعہ کے ذریعے منتخب عازمین کو SMS کے ذریعے تربیتی اجتماعات کی تاریخ بتائی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ عازمین حج کی رہائش کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عمارتوں کے انتخاب کے لیے بہت جلد سعودی عرب کا دورہ کیا جائے گا۔ شہر حیدرآباد کے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹم حکام نے سوڈانی خواتین کے پاس سے قریب 8 کروڑ روپے مالیت کا سونا ضبط کر لیا۔ سوڈان سے آنے والی 23 خواتین کی اور ان کے سامان کی شک کی بنیاد پر تلاشی لی گئی، جس کے بعد ان کے پاس سے 14 کلو 906 گرام سونا برآمد ہوا ہے۔ ان میں سے 4 خواتین کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ایک کیس درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات جاری ہے۔ حلقہ گوشہ محل کے BJP رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کو کچھ مسلم ممالک کی طرح ایک مکمل ہندو راشٹر بنایا جائے۔ وہ میدک میں چھترپتی شیواجی مجسمے کی نقاب کشائی کی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کر رہے تھے۔ قبل ازیں انہوں نے میدک میں دھیان چند کی اس روڈ سے رام داس کراس روڈ تک نکالی گئی ریلی میں بھی حصہ لیا۔ انہوں نے رکن اسمبلی پدما دیویندر ریڈی، رکن کونسل سبھاش ریڈی اور مذہبی رہنما کملا نند سوامی کے ساتھ شیواجی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں سے شیواجی کے نقش قدم پر چلنے کی اپیل کی۔ راجہ سنگھ نے ہر ہندو کو گایوں کی حفاظت اور ان کی خدمت کرنے کا مشورہ دیا اور کہا لوگوں کو اورنگزیب کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے شیواجی نے 16 سال کی عمر میں جنگوں میں حصہ لیا۔ راجہ سنگھ نے نوجوانوں کو اورنگزیب جیسے لوگوں کو ملک سے بھگانے کے لیے شیواجی کی تقلید کرنے کی دعوت دی۔ رکن اسمبلی نے والدین کو مشورہ دیا کہ اپنے بچوں کو بہادر بنانے کے لیے انہیں عظیم جنگجو کی کہانیاں سنائیں۔ UP کے مقام کانپور میں تخلیہ مہم کے دوران ایک ماں اور بیٹی کی ہلاکت پر یوگی آدتیہ ناتھ حکومت پر طنز کرنے والے گانے کے لیے اتر پردیش پولیس نے بھوجپوری کی ایک مقبول عام گلوکارہ کو نوٹس جاری کی ہے۔ گلوکارہ نیہا سنگھ راتھوڑ نے حال ہی میں UP میں کعبہ گانا سوشل میڈیا پر وائرل کیا تھا، جس میں مہلوک 45 سالہ پرمیلا دیکشت اور 20 سالہ بیٹی نیہا کے بارے میں طنزیہ اشعار شامل تھے۔ دونوں خواتین گزشتہ ہفتے اپنی جھونپڑی میں ہلاک ہوئی تھی، جسے مبینہ طور پر پولیس کی جانب سے نظر آتش کیا گیا تھا۔ اس گانے سے تحریک پا کر اتر پردیش پولیس یہ الزام عائد کرتے ہوئے کہ مذکورہ گانے سے سماج میں عدم آہنگی اور کشیدگی پیدا ہوئی ہے، نیہا کے گھر پہنچی۔ اس کے بعد گانوں کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کا جواب دینے 3 دن کی مہلت دی گئی اور دریافت کیا گیا گانا کیوں ریکارڈ کیا گیا۔ پولیس نے نیہا سے اس بات کی بھی توثیق چاہی کہ ویڈیو میں دکھائی دینے والی خاتون وہی ہے اور پوچھا کہ کیا وہ گانے تحریر کرتی ہے اور اپنے موقف پر قائم ہے۔ آندھرا پردیش کے نامزد گورنر عبدالنذیر ریاست پہنچ گئے ہیں۔ کل شب ان کا ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ وائیس جگن موہن ریڈی نے استقبال کیا۔ سپریم کورٹ کے سابق جج عبدالنذیر جمعے کو یہ نئی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ چیف منسٹر نے ان کو گلدستہ پیش کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ حال ہی میں صدر جمہوریہ درپدی مرمو نے کرناٹک سے تعلق رکھنے والے عبدالنذیر کو اس تلگو ریاست کا گورنر مقرر کیا تھا، جبکہ AP کے موجودہ گورنر وشوا بھوشن ہری چندن، جن کا تعلق اڈیشہ سے ہے، ان کو چھتیس گڑھ کا گورنر بنایا گیا ہے۔
बिहार की समता पार्टी के एक वफ्द ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से मुलाकात करते हुए इंतखाबी निशान मशाल वापस दिलाने में मदद तलब की, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अलॉट किया गया है। पार्टी के सदर उदय मंडल की क़ियादत में इस वफ्द ने शिंदे से थाने में वाक़े चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में मुलाकात की। इस मुलाकात की इतला शिंदे के दफ्तर से जारी की गई। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब चंद दिन कबल ही इलेक्शन कमीशन ने शिंदे ग्रुप को हकीकी शिवसेना तस्लीम करते हुए उसे तीर कमान का इंतखाबी निशान अलॉट किया था। उसने ये भी कहा था कि गुज़िश्ता साल उद्धव ठाकरे को अलॉट करदा मशाल का इंतखाबी निशान 26 फरवरी को मुनक़िद होने वाले पुणे जिले के कस्बे पेट और चिंचवाड़ा असम्बली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के इख्तिताम तक बरकरार रहेगा। वफ्द ने शिंदे को बताया कि समता पार्टी बिहार की एक कदीम सियासी जमात है और मशाल उसका इंतखाबी निशान है। ताहम महाराष्ट्र में इख्तिदार की तब्दीली के बाद इलेक्शन कमीशन ने ठाकरे की शिवसेना को ये अलॉट कर दिया। वफ्द ने शिंदे को ये भी बताया कि वो अपना इंतखाबी निशान वापस लेने इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। गुजरात हाई कोर्ट ने ओरेवा ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर जयसुख पटेल को हुक्म दिया है कि 30 अक्टूबर को मोरबी पुल इन्हदाम केस में हलाक 135 अफराद के खानदानों को फी खानदान 10 लाख रुपए मुआवजा अदा करे। अदालत ने पुल इन्हदाम केस में अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए यह हुक्म जारी किया है। ओरेवा ग्रुप ने महलूकीन के खानदानों को फी खानदान 3 लाख रुपए मुआवजे की पेशकश की थी। इस पेशकश से अदालत ने गैर मुतमईन होकर कहा था कि इस बारे में हुक्म जारी करेगी। कबल अज़े मुनक़दा समातों के दौरान इन अदालत ने वाज़ेह कर दिया था कि मुतासरा खानदानों को मुआवजा देने के बावजूद ओरेवा ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर को फौजदारी केस का सामना करना होगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది.
నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।